Letters yan? Oh, letters daw. You know pala, letters yan palangga. Why? How about this one? Try na to. Kung kabalo ba siya? Okay. Ah, this one palangga. What's that? Di naman. Zina, this one langga. This one muna. What's that? What's that? Ayo, a frog. Okay, frog daw. Zina. This one. Kabalo ba siya ani? Tanaw na to. Zina, how about this one, Zina? Look. Cat. Very good. Cat daw. Kani kaya, kabalo kaya siya ani kung saan ni. Actually, sa iyahang kuan, kabalo siya ani. Pati na sa drawing. What this one palangga? Zina, look muna, what's that? Eyes. This one kaya, kabalo kaya siya ani. Saya ha, kabalo siya ani po sa drawing. Try na to kung kabalo ba siya. Zina, what's this one, Zina? Look muna palangga. Zina, look muna, what's that? Ha? What's this one? This one, what's this one? Hindi siya kabalo. Isod siguro siya tanaw. Lagi lay down. Gani ka ha, kabalo ka siya ani. I will help you. What's this one? What's mo na yan? Ano yan? What's that? No, this one. This one, what's that? Mine. Mine lagi. This one, what's that? Wow, very good. Abot lang ka ani kung kaila ba siya ani. Try na to. This one, Zina, what's this one? Ha? Ay, ba siya kaila ani? O ba siya kaila? Ani, kaila ba siya ani? Ana. Zina, what's this one palangga? What? Bus. Very good. Kani, try na to. Kaila ba siya ani? This one palangga. What's that? Ship. Very good. Ship. Kani kaya. Kaila kaya siya ani. Try na to. Zina, what's this one, Zina? Dog. Very good. How about... Kani. How about this one? Zina, look muna. Zina. Last one, nani. Last one. This one. Pig. Very good. Yang kuya, ingon siya. Kaila ba daw siya, ani? Last na daw. Try na to. Kuya, what's that?